મિત્રો ગુલાબની કળી કેટલી બધી આવી નવી નવી। જય માતાજી મિત્રો, આજના નવા બ્લોગમાં તમારું સ્વાગત છે। તો બધાનું ગુડ મોર્નિંગ, જય માતાજી। સવાર પડી જઈએ, બ્લોગ ચાલુ કરી દીધો આપણે। આ બાદ દિવ્યા રમશે, જો બોરા ઉપર ભોય ઉતરશે। દિવ્યા દિવ્યા જય માતાજી। આ બસ કાળી ખોણ બનાવે। જય માતાજી। जय माताजी। आप तो झंडे देवा जाओ तो नहीं जाए। 26 जान्युआरी से स्वतंत्र दिवस। हे दिव्या पड़ी बॉय ए या दिव्या से बॉय आई अदर थी आज तो हवा वादळो आई गयो, गमन गोट वातावरण थई गयुं है। आप शाळा में ज्या नहीं अतारे घेर कोम हतुं एटले तार वाटवानी छे, तो बधुं कोम हतुं तो ज्या नहीं। सळधर सळजे विद्या दिव्या विद्या एकली जाइए। तो जो मित्रों गुलाबनी कळी કેટલી બધી આવી નવી નવી આવી। જો આ બાજુ આવી, આ બાજુ નવો ખીલી છે ઉપર, અને આપણા કટલીએ મસ્ત આવે। જો ત્યાં નાનું તો આ મોટું થઈ ગયું આ બાજુ, અને આ બાજુ મેથીને જ બધું ફુલાળીઓ થઈ ગયો, બધું પટી જશે। આ ગોય આવી જાય મેથીની, જો વસ ધોવાઈ ગયો। तो आप नहीं हजी जवान सब उपेरा प्राण प्रतिष्ठा खोड़ियालमानी, तो पर नहीं जीए 4-12 वाढ़ी दे पस निकलिए नहीं आप आई गया उपेरा आप मंदिर मंदिर आइए मंदिर गोप महाराज ने मस्त बनाई अब अंदर जाइए मित्रों, आप मंदिर दर्शन करवा जाइए। जमवार चालू थी गयो तो आम आवा प्रसाद लई लीए। जो मित्रों आ मंदिर बनाव्युं छे माताजीनुं, जो अंदरनो भाग सार्यो हजी कलर बलर नहीं कर्यो, हजी बाकी एक जो तो बहारथी जईने बताईए। तो मित्रों आ बहारथी मंदिर आ रीते बनावेलुं है, ये तैयार नहीं थी, चालू कोम। आ बाद बुवाजीनुं मकान छे, तो अपना बार निकले आई गया छे। मस्त गुप महाराज नु मंदिर जो हमी दजाब देखाय।